ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಾಟಕ ಕಲಿನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳಿಸಿ ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಲಿನಿಗ್ರಹ ನಾಟಕದ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇತ ಆಗಚ್ಚತು ಸರ್ವತ್ರ ಕೋಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯನಗರ ಗಿರಿನಗರ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪಾದಿ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶತಃ ನಾನಾ ಜನಾಃ ಯಥಾ ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರಿ ನೇತ್ರಾವತ್ಯಾಃ ನದ್ಯಃ ಅಹಮಹಮಿಕಯಾ ಸಾಗರಂ ಆಗಚ್ಚಂತಿ ತಥಾ ಅತ್ರ ಪರಿಸರೆ ಸಮವೇತಾಃ ಸಂತಿ. ಯದಿ ಭವತಿ ಜಾನಾತಿ ಕಿಂಚಿದಸ್ಮಾನಪಿ ಬೋಧಯತು ಕೋಯಂ ಅವಸರಃ ಇತಿ. ಆರ್ಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಗುರುಕುಲೆ प्रतिवर्षं महोत्सवः प्रचलति. सर्वे जनाः अत्र आगमिष्यन्ति. गुरुभगवदर्पणरूपेण महोत्सवे पोषकवर्गाः अनेकेषु क्षेत्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः आगमिष्यन्ति. अतोऽयं सम्मर्दः. आर्ये नूनं मे मनः मोमुद्यते. किमर्थमस्मिन् समये एकं लघुरूपकं न प्रस्तुवीमः? आं प्रस्तुवीमः, परन्तु किं नाटकम्? आर्ये रूपकमेकम् अहमिदानीं स्मरामि. कलिनिग्रहेति तन्नाम. तदिदानीं परिषदः पुरतः अभिनीय गुरुचरणयोः समर्पयामः. अस्तु. आर्ये तत्र पश्यतु. उत्तरागर्भसम्भूतः द्रोणकृतचक्रव्यूहभेत्तुः अभिमन्युतनयः राजा परीक्षितः इत एव आगच्छति. इतः एहि इतः एहि. भो कृष्ण, यादव कुलतिलक, पाण्डवत्रात, उत्तरागर्भ संरक्षक, कुरुकुलान्तक, अजामिळवरद, गोविन्द मां पाहि. इदानीमपि भवतः रूपं मदीये चक्षुषि चकास्ते यदा अश्वत्थामा दुर्योधनाय प्रदत्त वाक्यपरिपालनार्थं चटकपक्षिणी ब्रह्मास्त्रमिव मन्मातुः उदरस्थे गर्भे ब्रह्मास्त्रं प्रायुङ्क्त तच्छस्त्रं प्रलयकालीन द्वादशादित्यानां तापं दधानः अस्मानभिमुखीकृत्य ग्रसितुम् उपागमत्. अहं तु क्षणार्धेनाहं भस्मीभवामीत्यनुचिन्तयं. तदा ममाम्बा प्रणतक्लेशनाशयितारम् आपदाम् अपहर्तारम् एवम् अस्तवीत्. पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते. नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् इति. तथा सकलजगन्नियन्ता सर्वव्याप्ता परमात्मा उदरं प्रविश्य तत्र स्वगदां चक्राकारेण भ्रामयन् मम रक्षणं चकार. तद्गर्भसन्निहितं रूपम् अहम् इदानीमपि स्मरामि. अस्तु, कृष्णप्रीत्यर्थं राज्यविषये किञ्चित् चिन्तयामि. कस्तत्र भोः? जयतु आर्य. भवतां प्रभावेण सर्वत्र राष्ट्रे काले काले वृष्ट्यादिः प्रवर्तमानो वर्तते. राज्ये सुभिक्षा वर्तते. प्रजाः स्वेषु स्वेषु धर्मेषु निरताः सन्ति. स्वधर्मे निधनं श्रेयः इत्यस्मिन् चिन्तने निरताः सन्ति. श्रद्धां च वहन्ति. किन्तु पानकपानसमये कण्ठे शिलाखण्डायितं तव वाक्यं किमर्थं किन्तु इति उद्गिरसि? को वा सङ्कटम् आपतितम्? एतत्कालपर्यन्तं भगवतः कृष्णस्य सन्निधानेन स्वप्रभावदर्शने भीतः कलिः इदमिदानीं भवतां राष्ट्रे पादाघातं कृतम् इति श्रुतं. सर्वे ऋषयः भवतः सकाशात् कलिनिग्रहम् अपेक्षन्ते. इदानीमेव मम दिग्विजयार्थं सिद्धतां करोतु. कलिनिग्रहं कृत्वा यथा प्रजाभिः स्वधर्मः आचर्यते तथा करोमि. कोऽयं कालः आगतः. भवता ईदृशी स्थित्यां प्राप्तायामपि न कोऽपि रक्षिता अनुधावति. धर्मरक्षकः नास्ति वा लोके? पाद
पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादमात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति। अयि प्रिये, किमर्थं रोदसी? नष्टत्रिपादः अहम् एकेन पादेन भवामीति वा? अथवा एषः वृषलः मां वामपादेन ताडयति इति वा? अथवा देवाः यज्ञद्वारा आहुतिः न प्राप्नुवन्ति इति कारणतो वा त्वं रोदिषि? तव आधिमूलं मम आचक्ष्व। भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छति। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। अयि भो धर्म वृषभ, भवता यदुक्तं तस्मात् कारणात् अहं न अनुशोचामि। किन्तु अधर्ममित्रः कलिः यत् अस्ति तत्तत् सर्वं स्वप्रवेशात् दुष्टीकृतवान् अस्ति। सर्वाणि वस्तूनि कलिना संस्पृष्टानि भूत्वा विष्णोराराधनाय औपयुक्तानि न भवन्ति। अपि च इदानीमपि भगवान् इमां भूमिं परित्यज्य स्वस्थाने व्यक्तिरूपेण भूत्वा अत्र केवलं शक्तिरूपेण वर्तते। को वा स हेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरत् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः। अये वृषल, तिष्ठ! किमर्थं धेनुं हिंससि? कस्तं मच्चरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बलि। नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विज। यस्त्वं कृष्णे गते दूरे सह गाण्डीव धन्मना शोच्योऽसि अशोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हति। निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे। अयि भो महाराज, शरणागतवत्सल, ममापराधं क्षमस्व। स्वभावतः कुबुद्धिरहस्मि, कुकर्म च आचरं ते पादौ गृह्णामि। तव पादयोः पतितोऽस्मि, न संहर, कृपां कुरु। न ते गुडाकेश यशोधराणा बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित्। न वर्तितव्यं भवता कथञ्चित् क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। हे अभयङ्कर कुजनापेक्षित दानविचक्षण, एवं वदसि चेत् किं वा कुर्वे? त्वत्ततिभीतोऽस्मि। यत्र वा गच्छामि तत्र तव आतधनुरूपं मच्चक्षुपुरतः समागच्छति। कुत्र वा गच्छेयं? यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्धेष्टुमर्हसि। हे राजन्, कृपया मे स्थानानि देहि। तदपि सत्यं, तव स्थानं यूते। अनुगृहीतोऽस्मि अपरं। तव स्थानं पाने। अनुगृहीतोऽस्मि अपरं। तव स्थानं हिंसायाम्। अनुगृहीतोऽस्मि अपरं। तव स्थानं दुष्टस्त्रीषु। अनुगृहीतोऽस्मि। हे राजन्, कृपया मत्कृते अन्यम् एकं स्थानं देहि। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदा प्रभुः। जातरूपा परनामक सुवर्णे वस। यदि एतद्विहाय अन्यत्र वससि तदहं त्वां निश्चयेन हन्मि। गच्छ, मत्पुरतः न तिष्ठ। अयि भो जनाः, कृपया कलिवासस्थ
भक्तरूपं च न आश्रयन्तु न आश्रयन्तु न आश्रयन्तु। मम नाम प्रणति। मम नाम मनस्वी। मम नाम आकांक्षा। मम नाम मेघना। मम नाम वेदिका। मम नाम गानवी। मम नाम श्रीवत्सः।